अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम रात गए शहर इक़्तिदार में अवामी समंदर, अवामी रेला जो है वो दाखिल हो चुका है। यकसर हालात इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तब्दील हैं। क्या कुछ चल रहा है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। और इस वक्त एक बड़ा अवामी समंदर और जो इस्लामाबाद पुलिस है वो आमने सामने है। इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम चीफ जस्टिस के घर पर दस्ती बम हमला हुआ है, इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं नाज़रीन काम जो जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करेंगे हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, छोटे चैनल्स को, तो अगर कोई रिपोर्ट कर रहा होगा तो आपके जो कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, वो उस असर को ज़ायल कर देंगे जिससे आपका जो है वो आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन काम खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। एक अवामी समंदर जो है वो दाखिल हो चुका है जो बलूचिस्तान से 2.5 माह से चला है। एक पुरअमन जो अवामी समंदर है, अवामी रेला है। आपको पता है कि जो बलोच मिसिंग पर्सनस वाला मामला है वो उसकी फैमिलीज़ जो हैं, ख़वातीन जो हैं वो कह लें कि दर्जनों की तादाद में ख़वातीन, माएँ, बहनें जो हैं वो इस वक्त एक बहादुर खातून है मारंग बलोच, उसकी क़यादत में जो है वो दाखिल हुए हैं। पहले उनको जो है वो क्वेटा में रोका गया, उसके बाद जो है वो फिर उनको अब इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका जा रहा है। पुलिस और ये काफिला जो है वो इस वक्त आमने सामने। नाज़रीन काम ये बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में मुबैना जबरी गुमशुदगी के बाद मुकाबले में मारे जाने पिलाज एक बलोच हैं, उनके अहल खाना और दीगर लापता अफराद के लाहिकीन, जिनके किसी का भाई, किसी का खामन, किसी का बेटा जो है वो मिसिंग है, तो वो तमाम ख़ानदान जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन काम ये पिलाज बलोच वाला जो मामला मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ कि सबसे पहले इसको गुमशुदा किया जाता है, फिर इसको CTD वाले जो है वो बादियाब कराते हैं, फिर इसको अदालत पेश किया जाता है, फिर इसको पुलिस मुकाबले में जो है मुबैना तौर के ऊपर मार दिया जाता है। तो इसके ऊपर जो है पुलिस जो मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि जनाब इसको तो जो है वो जब मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये छापे मरवा रहे थे तो उनके साथी जो दहशतगर्द हैं उनके हमले की वजह से, उनकी गोलियों से जो है वो जो है वो जान की बाजी हार गए। तो नाज़रीन काम सबसे पहले उनको क्वेटा में एहतजाज करने से रोका गया, फिर वो जो है वो पुरअमन एहतजाज करते करते जो है वो अब रावलपिंडी पहुंच गए और रावलपिंडी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद नाज़रीन काम प्रेस क्लब वो जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, ये वो वहाँ से उनको रोका जा रहा है, उस प्रेस क्लब से रोका जा रहा है। नाज़रीन काम यहाँ से जो है वो गुमशुदा लोगों को बादियाब करवाया जाता, जबरी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के पार्टी छुड़वाई जाती। अब वहाँ पे ये बलोच अपना जो है वो दुख दर्द बयान करना चाहते हैं उस प्रेस क्लब में जाके, वहाँ उनके दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी गई इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। तो अब उन्हें जो है वो अभी तक की जो इतलात हैं 26 नंबर चंगी रावलपिंडी पर रोक लिया गया है। और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को जो है वो इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। वो तो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब, उनको जो है वो इस वक्त नोटिस लेना चाहिए ताकि हालात ख़राब ना। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद के हालात ख़राब भी हो सकते हैं। इस मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, बेचारे पुरअमन एहतजाज के 2.5 माह से लगे हुए हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि पुलिस वाले जो है वो अब तैयारी पकड़ के खड़े हो गए हैं कि हो सकता है कि इनके साथ बल्कि इससे पहले भी एक जगह के ऊपर जो है वो जबरी गिरफ्तारियां की गई, पुलिस ने एक अटैक भी किया था। तो अभी भी पुलिस आमने सामने है, पुलिस और ये काफिले, इनको मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और वो भी डटे हुए हैं, वो भी बलूचिस्तान तुर्बत के इलाके से चले हुए हैं और वो भी इसके ऊपर डट गए कि जनाब हम जो है वो अपना हक जो है वो लेकर के रहेंगे और अगर हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया तो हम दोबारा जो है वो इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ नहीं देखेंगे, यानी कि इंसाफ की तरफ हम नहीं देखेंगे। तो इस वक्त जो है ये सूरत हाल है। नाज़रीन काम बौखलाहट का शिकार हैं, प्रेशर में आए हुए हैं। खुदा न ख्वास्ता कि जिस तरह आपको पता है कि हमारी पुलिस को आदत हो गई है शेलिंग करने की, तशद्दुद करने की, मार धाड़ करने की, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी बलोचों के साथ अगर उनके साथ ये जुल्म इस्लामाबाद के अंदर किया जाता है, उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। मेरा ख्याल है ये बड़ा सीरियस इशू है। मरियम नवाज़ साहिबा जब अपोजिशन में थी तो वहाँ जाके उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, तस्वीरें बनवाई और आज मरियम नवाज़ साहिबा भी
غائب ہیں. تو مسنگ پرسنس کے اوپر سیاست تو بہت کی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی اتھینٹک حل جو ہے وہ نہیں نکل سکا کہ ان کی داد رسی کی جا سکے بلوچوں کی جن کے جس ماں کا بیٹا، بہن کا بھائی، بیوی کا خامد جو ہے، بچوں کے باپ اور ناظرین کا معصوم بچے اس قافلے میں جو ہے وہ شریک ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ معصوم بچے جس کا باپ جو ہے وہ مس ہے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض بھی یہ چیز بھگت کے آیا ہے. عمران ریاض نے آ کے باقاعدہ معافی مانگی کہ جو گمشدہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کی فیملی کے ساتھ کیا گزرتی ہے اور اس شخص کے اوپر کیا گزرتی ہے جس کو مس کیا جاتا ہے، جس کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی اور انہوں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں اور میں اپنی پالیسی چینج کرتا ہوں اور اس طرح لوگوں کو گمشدہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی قصوروار ہے، اگر کسی نے جرم کیا ہے، اگر کوئی دہشت گرد ہے تو اس کو پکڑ کے اس کا ٹرائل کرنا چاہیے، اس کو کورٹ میں لے کر کے آنا چاہیے. تو واقعی قانون تو یہی کہتا ہے. ناظرین کرام، یہ اس وقت اسلام آباد کے حالات ہیں، حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت وہ بڑی تعداد میں قافلہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے پنڈی میں. ناظرین کرام، دوسری جانب چیف جسٹس کے گھر پر جو دستی بم حملہ ہوا ہے، یہ ثاقب نثار، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملہ ہوا ہے. اور یہ دو موٹر سائیکل سوار جو ہیں انہوں نے یہ حملہ کیا ہے اور وہ دستی بم پھینک کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس اور اپنی فیملی کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے لاہور میں گارڈن ٹاؤن کے اندر. تو اس کے دو پولیس اہلکار جو ڈیوٹی پر مامور تھے اس دستی بم کے نتیجے میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین کا وہ موٹر سائیکل جو سوار ہیں، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے یہ دستی بم پھینکا جو گراج میں جا کے گرا، یعنی کہ گراج میں جا کر کے گرا، جس میں آپ کو پتہ ہے گراج میں ہی وہ ڈیوٹی پر مامور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اس دستی بم سے جو ہے وہ گھر کے شیشے ٹوٹ گئے، ساتھ والے گھروں کے جو ہے وہ شیشے ٹوٹ گئے. تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اور اس سے پہلے جو ہے ثاقب نثار کے گھر پہ یہ معاملہ پیش آیا جس میں پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج جو ہیں بشیر، وہ جب اڈیالہ جیل سے نکل رہے تھے تو راستے میں ان کی خبر بھی، یہ جو بھی میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی ہے بلوچوں والی، اس کو میڈیا نہیں دکھا رہا. وہ احتساب عدالت کا جج جو ہے وہ گزر رہا ہے اور راستے میں کوئی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو جوڑ دیا گیا جج بشیر کے ساتھ. اور وہ پراپر وہ ٹکرز چلتے رہے، بریکنگ چلتی رہی میڈیا کے اوپر کہ جناب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہو گئی ہے. لیکن یہ بیچارے 2.5 ماہ سے جو چلے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے اور سردی کی راتوں میں سڑکوں کے اوپر سو رہے ہیں بیچارے، فیملیوں کے ساتھ غریب غربا نکلے ہوئے ہیں، وہ ان کی کوئی میڈیا خبر نہیں چلا رہا کہ ان کی کوئی داد رسی کے لیے، ان کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھا سکیں. تو ناظرین کرام، یہ اب تک کی اپڈیٹ سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.